हेलो एवरीवन जय जगन्नाथ आमे पढ़ुले इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग यूनिट 1 आज आमे जानिबा अकाउंटिंग को साइंस कहिबा ना आर्ट कहिबा आउ ताको काहेकि लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहिबा तार ब्रांचेस कौन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक केतरा अछि आउ अकाउंटिंग रो साइकिल कौन अकाउंटिंग एज ए साइंस और एन आर्ट accounting could be both a science as well as an art अकाउंटिंग बोथ हो पारिबो कोची कि साइंस भी हो पारिबो आर्ट भी हो पारिबो देखिबा एबे तार रीजन गुडाक साइंस इज ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज it establishes a relationship of cause and effect in the various related phenomena साइंस कहला हमें कौन बुझु ना गोटे सिस्टमैटिक बॉडी को हमें रिप्रेजेंट करू जोथरे कि माने तार बीट बाय बीट सब फंडामेंटल्स गुड़ाक थो प्रिंसिपल्स थो गोटे सिस्टमेटिक वे रे थाए इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग हैज इट्स own principles example the double entry system which explain that every transaction has twofold aspect that is debit and credit it also lays down rules of generalizing. So we can say that accounting is a science but not a pure science. It is a coach accounting को आमे science कहि परिबे कोन पई ना जेमिति मु कहिली कि साइंस रे गोटे सिस्टमेटिक रो फंडामेंटल रूल्स थाए प्रिंसिपल्स थाए ताक फॉलो करा छै अकाउंटिंग रे भी रूल्स आउ प्रिंसिपल्स थाए फॉलो करा जाय कि आमे अकाउंटिंग करथाउ जमिति गोटे रूल्स रो कथा एठी कुहाई छै कि डबल एंट्री सिस्टम माने कोन दीटा एस्पेक्ट है डेबिट एंड क्रेडिट डेबिट कोन डेबिट आमे पढितिले गोल्डन रूल्स रे डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर डेबिट all losses and expenses credit the all incomes and gains तो एठी से कहिवार कथा कि अकाउंटिंग को भी आमे साइंस कहि परिबा किंतु प्योर साइंस ने साइंस आउरी भी बहुत सारे जिनस अछि जेमिति कि कॉज एंड इफेक्ट माने एटा ए जिनसटा कोन पई होउची तार रीजन कोन साइंस रे थाए ने किंतु अकाउंटिंग रे से जिनस न था अकाउंटिंग ओनली तार प्रिंसिपल्स रूल्स जा रही छै तो सिस्टमैटिक ऑर्डर रे फॉलो करिकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करि थाए तापर आमे देखिबा आर्ट art requires a perfect knowledge interest and experience to do a work efficiently art also teaches us how to do a work in the best possible way by making the best use of the available resources art कहले कौन बुझ ना आम जो कामटा आम जहाँ भाभी प्रैक्टिकल वे रे केमते रिप्रेजेंट करबा आम पाखे अवेलेबल जहाँ भी रिसोर्सेस रही यूज करके मैक्सिमम टू मैक्सिमम आम ट्राए करबा कि आम बेस्ट ऑफ इंटरेस्ट नॉलेज रे ताको परफेक्ट करके रिप्रेजेंट कर परिबा अन्य मानक पाखे अकाउंटिंग भी सही भलिया अकाउंटिंग इज एन आर्ट as it also requires knowledge interest and experience to maintain the books of accounts in a systematic manner गोटे सिस्टमेटिक मैनर रे आमे तो जानिले हमको ए रूल फॉलो करिवार अछि ए प्रिंसिपल्स कांसेप्ट जा रहिला कन्वेंशन जा रहिला आकु अप्लाई करिकि आमे जानि परिबा हम बिजनेस रो ग्रोथ स्टेज केमति कोन ताकु केमति मे रियल लाइफ रे अप्लाई करबा आर्ट हमको प्रोवाइड करता है it can be concluded from the above discussion then accounting is an art as well as science तो एथुरो हम जानि पाइलु कि अकाउंटिंग को हमें साइंस भी कहि परिबा आर्ट भी कहि परिबा काहेना साइंस और आर्ट रो जो बोथ क्वालिटीज रही छी अकाउंटिंग रे थाए सेथि पई हमें अकाउंटिंग को साइंस भी कहि परिबा आर्ट भी कहि परिबा तापर हम देखिबा अकाउंटिंग एज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस लैंग्वेज ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग को कौन पे कहबा फर्स्ट देखिबा कॉमन फ्रेमवर्क Accounting follows a set of standardized rules and principles such as generally accepted accounting principles or international financial reporting standards
which ensures consistency and comparability in financial reporting. Financial information. Accounting provides a way to record, classify, and report financial transactions and events, enabling stakeholders to understand a business financial performance and position. Communication. Accounting serves as a means of communication between business and their stakeholder, facilitating informed decision making. କାହିଁକି ଆମେ ତାକୁ ବିଜନେସର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କହିଥାଉ? ଦେଖ, ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ରହିଛି, ସେଟ୍ ଅଫ୍ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଆମର ଲରେ ରହିଛି କି ଆମକୁ ଏଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ରୁଲ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଆକାଉଣ୍ଟିଂ କରିବାର ଅଛି। ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ କନସେପ୍ଟ କନଭେନସନ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଆଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କୋଉଠି ଅଛି ନା ଜେନେରାଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଫର୍ମ ଥାଏ। ଏଇ ଫର୍ମ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଥାଏ। ଆଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କୋଉଥିରେ ଥାଏ ନା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ରିପୋର୍ଟିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ। ଏଥିରେ ଆମର ଯେତିକିଟା ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ରହିଲା ମେନସନ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ଆକୁ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିବା ସ୍ମୁଥ ୱେରେ ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରିବା, ଆଉ କମ୍ପେୟାର ବି କରିପାରିବା। କାହିଁକି ନା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କଲୁ। ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ ମାନେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ସବୁ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଅର୍ଡରରେ ଥାଏ, ଆମକୁ ଇଜି ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ହଉ କି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ବନା ହେଇଛି ନା, କେମିତି ଗୋଟେ ଇଜି ୱେରେ ଆମେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ ଯାହା ରହୁଛି ଆମର ୟୁଜର୍ସ ମାନେ ବିଜନେସରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ, ଇଣ୍ଟରନାଲ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଇଣ୍ଟରନାଲ ୟୁଜର୍ସରେ କେଉଁମାନେ ଆସିବେ ନା ଆମର ଓନର, ଯିଏ କ୍ୟାପିଟାଲ ପୁଟ୍ କରୁଛି ବିଜନେସରେ। ତାପରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଆମର ଗୋଟେ ଥାଏ ନା ବିଜନେସ ଥୋଡ଼ି ନା ମୁଁ ଏକା ଚଲେଇ ପାରିବି, ନାହିଁ ନା ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆମର ମେନ୍ ବଡି ଥାଏ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିଥାଉ, ଡିସିସନ ନେବାରେ ଆମର ହେଲ୍ପ କରେ ଆମ ବିଜନେସର। ତ ଏମାନେ କ'ଣ ଇଣ୍ଟରନାଲ ୟୁଜର୍ସ ହେଲେ। ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଇନଭେଷ୍ଟର, କ୍ରେଡିଟର, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସିଜ, ରିସର୍ଚର୍ସ ବଗେରା ବଗେରା ରହିଲେ। ତ ସେମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିପାରିବା ଦରକାର କି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ କରୁଛୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ଠିକ୍ ୱେରେ କେମିତି ବୁଝିପାରିବେ, ହେଲା ନା। ଯେମିତି ମୁଁ ଏବେ ମୋର ବିଜନେସ୍ କରୁଛି, ଜୁଏଲାରୀ ବିଜନେସ୍ ମୋର ଅଛି। ତ ମୋର କେତେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କଲି ମାନେ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଆଉ ତାର କ'ଣ କ'ଣ ର ମେଟେରିଆଲ ମୁଁ ଏବେ ଇନପୁଟ୍ କରିଛି, ତାର ୟୁନିଟ୍ କେତେଟା ସୋଲ୍ଡ ଆଉଟ୍ ହେଲା, ତାର ବାଏ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ କଲି, ମୋର ଡେଟର କ୍ରେଡିଟର କେତେ ରହିଲା, ମୋର ଲାଇବିଲିଟି କ'ଣ ରହିଲା, ମୋର ବିଜନେସର ଆସେଟ୍ କେତେ ଅଛି, ଡେ ଟୁ ଡେ ମୋର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତାକୁ କେମିତି ମୁଁ ରେକର୍ଡ କରୁଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ ମ୍ୟାନରରେ ଯଦି ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିବା, ଯେମିତିକି ଆମର ୟୁଜର୍ସ ମାନେ ବୁଝିପାରିବା ଦରକାର। କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ତ ଠିକ୍ ଅଛି। କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୁଁ ସବୁ ଠିକ୍ସେ କଲି, କିନ୍ତୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବି କରିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ ହଉ, ମୋ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ମ୍ୟାନରରେ ସଜେଇକି ରଖିଲି, ସବୁ କଥା ଠିକ୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କଲେ ହିଁ ତ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ ନା ମୋ ବିଜନେସ୍ କ'ଣ ବୋଲି। ତ ୱିଦାଉଟ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ତ ଜାଣିପାରିବେନି। ତ ଏଇ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଆକାଉଣ୍ଟିଂ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଫ୍ ବିଜନେସ୍ କହିଥାଉ। ଏବେ ଦେଖିବା accounting as an information system. Recording transaction. Every time a business does financial transaction like making a sale, buying supplies, or paying a salary, accounting systematically records these transactions, keeping a detailed daily diary of all monetary transactions. ଇନଫର୍ମେସନର ସୋର୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ କହିବା କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ତାକୁ ରେକର୍ଡ କଲେ ହିଁ ତ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଯାଇକି ତାପରେ ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରିବା ଆମର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ। ଏଇଟା ତ ହେଉଛି ଆକାଉଣ୍ଟିଂର ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ନା। ତ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ନା ଆମର ଯେତିକି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ବିଜନେସ୍ର ତାକୁ ଆମେ ରେକର୍ଡ କରିବା ଇନ୍ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ।
तापरे ताको हमें ऑर्गेनाइज करवा ऑर्गेनाइज कला परे कौन हम ना से डाटा गुड़ा को ऑर्गेनाइज करदेले सब क्लासिफाई करदेले गोटे गोटे हेड बनईदेले ताको हमको समराइज करने पे इजी हम आम जापर आम टोटाल सेल केते हैला टोटाल परचेस केते हैला तापरे हमको पेबल केते रहिला रिसीवेबल केते रहिला क्रेडिट सेल क्रेडिट परचेस केते रहिला कैश कैश केते आसिला गोटे दिन रे कि एक्यूरेट बेसिस रे कोन रही जे ए सब गुडा को हमें जानबे केमती ना रिकॉर्डिंग करिवे तापरे हमें ऑर्गेनाइजिंग द डाटा organizing the data. Accounting takes this raw data and sorts it into meaningful groups like sales, rent expenses, or cash. It then summarizes these groups to show the totals. It then summarizes these groups to show the totals. This process turns thousands of small data points into manageable information. କେତେ ଆମେ ହଜାର ହଜାର ଡାଟା ଆମେ ରେକର୍ଡ କରିଥାଉ ତ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିବୁ ଏଇଟା କ'ଣ ସମରାଇଜ ହେଇକି ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଡକୁ ପଳେଇଲା ମାନେ ଏତେ ସାରା ଡାଟାକୁ ଆମେ ପୁରା ମିନିମାଇଜ କରିକି ଗୋଟେ ହେଡରେ ଆମେ ରଖିଦେଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ରିଏଟିଂ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ କଲୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ ବି କରିଦେଲୁ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର କରୁ ये जो ऑर्गेनाइज डाटा गुड़ाक जो हेड गुड़ाक थाए ताकू गोटे गोटे नहीं आम आम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाऊ बैलेंस शीट बनाऊ कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाऊ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट आम जहाँ को से आम कहीं बनाऊ ना प्रॉफिट गोटे पीरियड रे जानापी बैलेंस शीट रे आम आमर आसेट रखू लायबिलिटी रखू गोटे पॉइंट ऑफ टाइम रो सो दैट आम जापर आमर ए पॉइंट ऑफ टाइम रे आम पाखे आमर पोजीशन कौन बिजनेस रो कैश फ्लो स्टेटमेंट रो कौन ना गोटे पॉइंट टाइम रे गोटे पॉइंट ऑफ टाइम रे आम कंपनी रो कैश आउटफ्लो और इनफ्लो जान परिबा तो ये होच कौन ना आम अकाउंटिंग को कहीं इनफॉरमेशन सिस्टम को हो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इनफॉरमेशन मु तो कही यूजर्स रे दीटा टाइप रो यूजर्स रहले इंटरनल यूजर्स एक्सटर्नल यूजर्स इंटरनल ले को माने ना ओनर्स मैनेजमेंट एम्प्लॉइज ओनर्स जो माने हमर बिजनेस रे मेनली हमर कैपिटल इंट्रोड्यूस करंती आउ से माने कोन ना हमर जो बिजनेस रो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आउ तार पोजीशन ऊपर भी जानी था मैनेजमेंट कहले ना मु एका तो गोटे बिजनेस को चलाई परिबिनी मो सहित आहरी भी तो मोर आहरी भी तो मोर सबोर्डिनेट दरकार ना गोटे बिजनेस को चलाइबा एका तो हो पारनि ना तो मोर सबोर्डिनेट को लेकिन गोटे मैनेजमेंट होता है जो मु मोर बिजनेस रैशनल डिसीजन मेकिंग हो पारे एम्प्लॉइज के ना मु मोर गोटे बिजनेस करुच्ची ए ज्वेलरी बिजनेस मो मैनेजमेंट भी ठीक है मैनेजमेंट थोड़ी ना मुझे रखी 100-200 लोक ना मोर नॉर्मल मोर बिजनेस को देखिए मोर 10-15 जन रखिली से मैंने थोड़ी ना मोर गोटे ज्वेलरी बिजनेस केवल से ही सब कम करेंगे सब ना ता सहित एम्प्लॉइज भी मु हायर करी मोर सब डिपार्टमेंट मु रखी एम्प्लॉइज हायर करी तो यहाँ कह जाए कौन मोर बिजनेस रे इंटरनल यूजर्स एक्सटर्नल यूजर्स आम क्या कहवा ना इन्वेस्टर जो मैंने मो बिजनेस रे इंटरेस्ट है मनी पुट करती मो बिजनेस रे कहीं मो बिजनेस रे अपॉर्चुनिटी देखा जाए कि पैसाटा ग्रो हो पार बेनिफिट मिल पार क्रेडिटर्स कौन ना आमको जो लोन दरकार थाए बैंक भी गोटे टाइप आम क्रेडिटर होता है आमको से लोन दे थे बैंक छड़ा भी अदर इंडिविजुअल्स कि अदर कंपनीज बिजनेस भी आमको लोन प्रोवाइड कर पारी थाए तो क्रेडिटर मैंने थोड़े ना आम मुँह देखी लोन दे पारे ना ना आम बिजनेस को देखिकी देवे आम बिजनेस पोजीशन आम बिजनेस ग्रोथ लेवल को देखिकी ही तो क्रेडिटर मैंने आमको लोन देवे ना गवर्नमेंट एजेंसी माने भी आम बिजनेस रे इन्वॉल्व थांती से माने टैक्सेशन जो डिपार्टमेंट रोचे आमर बिजनेस रे तो ताकू से माने देखी थांती आम बिजनेस को टाइप रो बिजनेस तापर केते टैक्स कलेक्ट करा हबो
କେମିତି ତାକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରାହେଇପାରିବ, ସେମାନେ ସେଇ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତି। ଫରେନ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟୁର୍ସ, ତୋର ନା ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ବିଜନେସ୍ କରୁଛି, କେବଳ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ହିଁ ମୋ ବିଜନେସ୍ରେ ପଇସା ଲଗେଇପାରିବେ ସେମିତି ତ କିଛି ନାହିଁ। କି ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ କେବଳ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବି ସେମିତି ତ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବି କରିପାରିବି। ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଁ ମୋର ବିଜନେସ୍ ଯେଉଁ କରିବି ସେ ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିପାରିବି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, କି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ବି ହେଇପାରିବ। ତ କେମିତି ସେମାନେ ଆମ ବିଜନେସ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ହିଁ ତ ଜଣେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେବ ନା ଆମ ବିଜନେସ୍ର ପୋଜିସନ୍ କ'ଣ, ଆମ ବିଜନେସ୍ କ'ଣ, ଆମ ବିଜନେସ୍ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଏସନ୍ କେତେ ଅଛି, ଆମ ଗୁଡୱିଲ୍ କ'ଣ ଜାଣିବା ପରେ ହିଁ ତ ଫରେନ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟୁର୍ସ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେବେ ନା। ତାପରେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, କଷ୍ଟମର। ଯେଉଁ ବି ବିଜନେସ୍ କରୁ ଆମେ, କଷ୍ଟମର ହେଉଛନ୍ତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କଷ୍ଟମର ଯେମିତି ଆମ ବିଜନେସ୍ ଉପରେ ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ରହିବା ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ନା ଆମ ବିଜନେସ୍କୁ ଆମେ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ଆଗରେ କେମିତି ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ ମ୍ୟାନର୍ରେ ସେମାନେ ଯେମିତି ବୁଝିପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଆମ ବିଜନେସ୍ କ'ଣ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଏଠି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ଦରକାର, କି ତାଙ୍କର କ'ଣ ୟୁଜେସ୍ରେ ଆସିବ, ତାକୁ ଆମେ ଯେମିତି ବୁଝେଇ ପାରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଏତିକି ନ କରିପାରୁଛେ ଦେନ୍ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ର ଆମେ ଗୋଲ୍ ରଖିଛେ ନା ଗ୍ରୋଥର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଇଁ, ସେଇଟା ପସିବୁଲ୍ ନ ହେଇପାରେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାନ୍ସି। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ, କଷ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ, social responsibility accounting. Financial accounting କ'ଣ, the accounting which leads to the preparation of final account. The accounting which leads to the preparation of final account. फाइनाल अकाउंट प्रिपेयर କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ରହିଲା, ଯାହା ବି ପ୍ରୋସିଜର ଅଛି, ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟିଂରେ ପଢ଼ୁ। Cost accounting କ'ଣ, ascertaining current and budgeted cost and also helps in controlling and reduction of cost. ଆମେ କଷ୍ଟିଂରେ ପଢ଼ିବା କଷ୍ଟ ସିଟ୍ ବନେଇବା, ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର କଷ୍ଟ ସିଟ୍ ବନେଇବା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ପ୍ରଫିଟ୍ କି ଲସ୍ ହେଉଛି ସେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର। କଷ୍ଟିଂ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରେ କ'ଣ ନା ଆମର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯେଉଁ ଇଚ୍ କଷ୍ଟ ରହୁଛି ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିବା, ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିପାରିବା କଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଫ୍ୟୁଚର ପିରିୟଡ଼ ପାଇଁ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବ। Management accounting, with the help of financial accounting and cost accounting for the purpose of policy formulation, planning, control and decision making. Financial accounting, cost accounting को लेके आमे management accounting रे policy formulation करिबा, केमिति हम बिजनेस रो प्लानिंग, बिजनेस को रो प्लानिंग करिबा, कंट्रोल करिबा, डिसीजन मेकिंग हेथाय। Social responsibility accounting, it is a part of accounting which is concerned with identifying, measuring and communicating the contribution of a business enterprise of the society. Accounting तो आमे करूचे ठीक अच्छे, आम सोसाइटी पे भी आमर किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहुचे। तो सोसाइटी पे आमे भी किसी कंट्रीब्यूशन करवा दरकार, जेहेतु आमे बिजनेस करूचे तो सोसाइटीर वेलफेयर ପାଇଁ कंट्रीब्यूशन करवा दरकार। एटा भी गोटे पॉइंट ऑफ व्यू जदि देखिबा, कस्टमर माने भी अट्रैक्ट हो परिवे, कि माने कस्टमर को अट्रैक्ट करिवार गोटे पॉइंट एटा रहुची। तो सेमाने भाबिबे कोन, हां आम बिजनेस एगी रे डील करूची, एते भलो तार गुडविल बढ़िबो ना, गुडविल बनले कस्टमर माने निहाते जानिबे आम बिजनेस कोन। Qualitative characteristic of accounting information. Qualitative information simplifies and expands on the financial figures to ensure easy understanding and comparability of result. आम बिजनेस रे जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन गुड़ाक रहिला, आमे सिना बुझी परछे आम क्रेडिटर किए, डेटर किए, आमर बिल्स पेएबल, रिसीवेबल, सब जिनस गुड़ाक आमे बुझी परछे, तो आहुरी भी ताकू माने इजीएस्ट वे रे जेमिति आमर यूजर्स माने बुझी परिबे ताकू आमे सेमिति मैनर रे प्रेजेंट करिबे दरकार। Reliability, one of the most important qualitative characteristic of accounting information is the reliability of data.
That is, all information provided must be traceable and verifiable with proper source documents. Reliability comprises representational faithfulness, verifiability, neutrality, completeness, freedom from bias, and uncertainty. For example, audited financial results before annual general meeting. Reliability କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆମ ବିଜନେସ୍ ଆମେ ଯୋଉ ଜ୍ୱେଲେରୀ ବିଜନେସ୍ ସପୋଜ କରୁଛୁ ତାର ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଲିଅର କଟ୍ ପିକ୍ଚର ରହିବା ଦରକାର। ମାନେ ଆମେ ଆଜି 50,000 ୟୁନିଟ୍ ସେଲ୍ କରୁଛୁ, ତାର ପ୍ରପର ଏଭିଡେନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର। ଏଭିଡେନ୍ସ ମାନେ ହଉଛି ଇନଭଏସ୍ ଥିବା ଦରକାର। କାହାକୁ ସେଲ୍ କଲୁ, ଟାଇମ୍ କ'ଣ, ଡେଟ୍ କ'ଣ, ପ୍ଲେସ୍ କ'ଣ, କୋଉ ଟାଇପ୍ର ସେଲ୍ ହେଲା, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମେନସନ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଏ ଏଭିଡେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲେ ହିଁ ଆମ ବିଜନେସରେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇପାରିବ, ଆଉ ହେରଫେର କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମ କମ୍ପାନୀରେ ଅଡିଟ୍ ହବ ନା, ତ ଅଡିଟ୍ରେ କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ। ଏମିତି କିଛି ମାନେ ଆମ ଉପରେ କିଛି କ'ଣ ପେନାଲ୍ଟି କି କିଛି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କି ଆମେ ହେରଫେର କରୁଛୁ ବୋଲି। Relevance. The accounting information presented through financial statements and reports must give a clear picture of both past events and future projections. It will help the stakeholders make informed decisions. To be relevant, accounting information must be capable of making a difference in decision. For example, quickly reporting net loss warns managers to take action. Relevance କ'ଣ କହୁଛି ନା ଆମର ଯୋଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛୁ, ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛୁ, ତାର ଗୋଟେ କ୍ଲିଅର ପିକ୍ଚର ରହିବା ଦରକାର। ଆମର ଏ ଇୟରର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ଆମର ପୋଜିସନ କ'ଣ ରହିଛି ବିଜନେସର, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ'ଣ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଚର ଇୟରରେ ଆମେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିବା ଦରକାର କି କ'ଣ ହବ ଆମର। ତ ଗୋଟାରେ ଆମର ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲା। 3ଟା ଇୟର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲା। ହେଲା ପରେ ଆମେ ଆମର ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିବା ଏଇ ଇୟରରେ ଆମର କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇଛି, ଆଗକୁ ହବନି, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇଥିଲା, ଏଇ ଇୟର ରେକ୍ଟିଫାଏ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ସେଲ୍ସ ବଢ଼ିଛି କି ନାହିଁ, ଆଗକୁ କେମିତି ବଢ଼ିବ, ଆମ ବିଜନେସଟା ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବ, ସେ ଉପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯଦି ଗୋଟେ ବିଜନେସରେ ମ୍ୟାନେଜର ଜାଣିପାରୁଛି କି ନେଟ୍ ଲସ୍ ହେବାର ଅଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କିଛିଟା ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇପାରିବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି କିଛିଟା ପରିମାଣରେ ଲସ୍ଟା କମିଯାଇପାରିବ। Understandability. Understandability is about communicating an intended meaning. This depends on both the accountant and the decision maker. Accountants should produce financial information and present it in a form which can be easily understood and interpreted by their intended users. For example, presenting statement in a clear and simple language. Understandability କହିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ନା ଆମ ବିଜନେସରେ ଯୋଉ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଲେ କି ଯୋଉମାନେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ହେଡ୍ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ହେଉଛି କି ଆମ ବିଜନେସକୁ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆମର ୟୁଜର୍ସ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ କେମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ବିଜନେସରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ, ଆମ ବିଜନେସ୍ ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆମ ପ୍ରଡକ୍ଟ କ'ଣ, ଆମ ଗୁଡ୍ସ କ'ଣ, ସର୍ଭିସ୍ କ'ଣ ଡିଲ୍ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ତ ଆମେ ଯୋଉ ମ୍ୟାନରରେ ଆମ ମ୍ୟାନର କ'ଣ, ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଟର୍ମରେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ କଷ୍ଟମର ତ ସେମିତି ବୁଝିପାରିବେନି ନା। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ୱେରେ ବୁଝେଇ ପାରିବା ଦରକାର, ହେଲା ନା। ତ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡାବିଲିଟି କହିବା। Comparability. Another important character of accounting information is comparability. Users should be able to compare financial statements of an enterprise through time in order to assess the trend in performance and financial position. For example, compare profit margins across 2 years.
आम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करुचु बिजनेस रो तो ना आम ए वर्ष प्रिपेयर कलु प्रिवियस ईयर कर तो ना कही आमको कॉन्सेप्ट भी फॉलो करिया को पड़िबो कन्वेंशन भी फॉलो करिया पड़िबो स्टेटमेंट बनाया पे हेले तो आम दुईटा ईयर स्टेटमेंट आनिबा ताको कंपेयर करबा तार प्रॉफिट आउ केमते हमर फ्यूचर ईयर रे ताको बढ़े परिबा ता पे ट्राई करबा दरकार मु एवरी सेंटेंस रे कि एवरी टर्म बुझला बरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रो यूज करूचे फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे कि एमिति भी कहि परिबा रियल लाइफ रे आम कंपनी रे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होची गोटे कोन कहबो गोटे मेन पिलर कहबा फाइनेंशियल स्टेटमेंट रे मु कहिची ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट कैश फ्लो स्टेटमेंट एटा होची हमर गोटे पिलर या थ्रू रु ही आमे सब कुछ हमर जहा चाहिबा चाहूतबो प्रॉफिट पोजीशन कौन कैश रो माने पोजीशन कौन सब कुछ हम जानि परिबा एटा मेन पिलर कहबा को गले एबे अकाउंटिंग साइकिल देखिबा अकाउंटिंग रो साइकिल माने कहया पले मु कहिथिल ना आइडेंटिफाइंग क्लासिफाइंग समराइजिंग इंटरप्रिटिंग से सब तो हैला से सब गुडा ना हमर अकाउंटिंग टर्म रे ना थाए फर्स्ट हम आइडेंटिफाई करलु ट्रांजैक्शन तापर हम रिकॉर्ड करबा ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करू जो बुक्स रे ताको हमें जर्नल को हो से बुक्स टा को हमें जर्नल करू जर्नल को मध्य हमें ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री करदो कारण से माने कोन हम जत्ते की ट्रांजैक्शन हला फर्स्ट रिकॉर्ड होला ना तो ताको हमें जर्नल को जर्नल पर पोस्टिंग माने से रिकॉर्ड गुरा समराइज करिया माने जो हेड करिया मु कहितली तो से हेड गुरा को कोन कहबो लेजर लेजर पोस्टिंग तापर लेजर रो कोन पड़ जिवो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस गोटे आम करबा डेबिट क्रेडिट स्टेटमेंट बनई कि जोथरे हम जत्ते की ट्रांजैक्शन आम करिथलु तार हेड गुड़ा को नहीं से हेड रो को बैलेंस डेबिट बैलेंस कि क्रेडिट बैलेंस ताको हम रखले तापर हमें वर्कशीट कलु माने तापर देखिबा माने कोन कोन रही छि कोन नै ठीक ठाक कोन तापर एडजस्टमेंट भी किछटा रहइबो कि प्रीवियस ईयर स्टॉक रही हेतिला कि प्रीवियस ईयर एक्सपेंसेस रही हेतिला एथर को हमें एडजस्ट करिनु कि प्रीपेड माने आगो को हमें देई देइछु हमर एबे देबार नथिला किंतु हमें आगो पे पैसा देई देइछु पैसा पाइबार थिला क्रूड जो कहउछु से सब गुड़ा का एडजस्ट करबो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रे ई सब गुड़ा का सब कर सला पर तापरे हमर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन सेला तापरे बुक्स को क्लोज करबा मु जत्ते के अकाउंटिंग रो साइकिल कहली जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस तापर एडजस्टमेंट एंट्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो चट्टा कहछि सब गुड़ा का गोटे गोटे सेपरेट चैप्टर रे डिवाइड हेछि तो नेक्स्ट पार्ट गुड़ा करे आम जिते बड़ी भी पढ़िया ये सब गुड़ा गोटे चैप्टर अच्छी तार एंट्रीज केमिति हुए सब गुड़ा ऊपर आम डिटेल एनालिसिस करवा आज पे